الله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من النار ومن أهوال أهل النار. الحمد لله. إذا بيرد وينام بيرد سيا بيريلنا بيرد سمانري بيرد سمبيدي جا وينام لا يدلم صبا يا وينام لا سيغل سون صبا يا وينام لا ما نير صبا. إذا كنت وينام توينا كانغد فاجلي لا وينا زاغد نمينمو ونا ريغرتوم صمسان لا يافد ذنوب رامبا لا زيك دارجه يا يامبا الإسلام زما سياد مبيرا با لارمبي بوسي سيلا حقيق بوين رمضان كيوغو ايا بومسون كولوري كاني رسما وانا ادنا كي رمضان كيو بوين كيوغ لنينغا سيا نولر كيوغو سيا قيام الليل كيوغو لا تراويح رامبا لا القرآن كيوغو لا تومسومس كوبو توتور كيوغو يا كيوغ لنينغا وينام هنسكر يمسا دارجة رمبا بوين انفاو رويل سومسي لا يافد بزنوب رمبا يا كيوسي يا الله حرم كيوغو يا كيوسي يا بركة كيوغو يا كيوسي يا نيمة كوبو توتوري كيوغو تفينم كوبو توتور وامي يوانتين توم نيني صلى الله عليه وآله وسلم. وين يتون رمضان كيوغا يدلم، رمضان كيوغا زهلم، رمضان كيوغا بدرم. بابوين نبي مسن يلي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين. راتون وينغامي تي رمضان سان واتا نولير وقت سان واتا ad wẽnnaam kɩtdame tɩ b pagse ad zẽna rig noyã fãa gilli, ad zẽna rig noyã b pagsda lame. Ne mik tɩ ramadan wakat yaa tʋʋm sõms wakate yaa maan neer wakat. Yẽ pʋgẽ yɛsa wẽnnaam le kɩtdame tɩ b maneg n page bugmã rig noyã. Bala ramadan wakat yaa wakatg la ninga tʋʋm beed sẽn pa le fɩɩgde, yaa wakatg la ninga b zũn digd nebã tɩ b zoe n zãag wẽn kɩɩsgo. Lebi ya woto yasa ramadan kiu pʋgẽ wẽnnaam kɩtdame tɩ b yõg zĩn soɩ-tãmbã fãa gil kɛpensa tɩ nebã paam b mense n tõe tũud wẽnnaam la b tʋʋm sõms kõbg toor-toore. Rẽnd woto yaa yɩɩdlem sãnda n yɩ ramadan kiu pʋgẽ. Lebi ya woto yasa hadis waame nabiyaamã sẽn wilgi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tɩ u'tiyat ummati 5 khisalin fi ramadan لم تعطهن أمة من الأمم قبلها
tiyela numbe yidl ma numbe ma nera numbe barki yela numbe wẽnnaam sẽn tũus yẽ poorẽ dãmbã n kõ ramadan kiu pʋgẽ tɩ zãma baa topa le tõe n paama buud sãn pa lisla n basãme ye la yɩɩdlem a nu ramadan kiu la haram yĩnga wẽnnaam kõ lislaam yɩɩdlem kãensb nuwã a bibi soaba la bogo khalufu fami saimi atyabu inda allahi min rihi lmisk a tɩ no-lɔta a noora rãamdã a yũuga noosmdã wẽnnaam nengẽ a yɩɩda parfẽ yuugu yaa sẽn na n wing tɩ wẽnnaam waooga no-lɔta t'a sã n loe noora a sẽn pa rɩt la a pa yũud yĩnga la a pa gom wʋsg yĩnga noora rãamda toeemdame noora lebgda yũugu rẽnd yũ-kãngã wẽnnaam waoogda lame tɩ yẽ wẽnnaam nengẽ a yũuga noomã yɩɩda parfẽ ning yũugu yɩɩdlmã yiib n soaba wa tastaghfiru lahum lmalaikatu hatta yuftiru tɩ malɛk rãmbã ramadan kiu pʋgẽ b kota wẽnnaam n kõt no-lɔtba tɩ wẽnnaam yaafba la a maand bãn-loeere la a yẽes b tʋʋm tuuti rẽnd malɛk rãmbã duumde ne wẽnnaam yaafa kosgo hal n tog n tãag noorã sẽn na n wa kao noorã sẽn na n kao ne zaabre wallma ramadan sẽn na n tog n baase yɩɩdlmã tãab n soaba wa yuzayinu allahu lahum kulla yaumin jannata wa yaqul yushiku ibadiya salihuna an yadau an yulqu anhum almaunata waladha wa yasiru ilay dara wẽnnaam yet nabiyamã wĩnga ka tɩ yɩɩdlmã tãab n soaba ramadan kiu pʋgẽ yaa tɩ daar fãa wẽnnaam nagsda arzẽna n maneg n dekoora n maneg n neega n yaool n yeel yaa ad ket bilfri tɩ mam yem sõmsã a bas dũni nango la b sik b zɩɩbo la ba loog n kẽ fʋʋga arzẽna tɩ yɩɩdlmã naas n soaba nabiyamã kell n wingame sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa tusaffadu fihi maradatu shayatin fala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna ilayhi fi ghayri tɩ ramadan kiu pʋgẽ wẽnnaam kɩtdame tɩ b yõg zĩn-dãmbã n sẽbe zĩn rebelse zĩn-dãmb sẽn ya wẽ kɩɩsdba dẽn ramadan kiu pʋgẽ soɩtãambã pa tar tõogo n tõe n yuus nebã walma menesba wa b sẽn dãmb n zẽng pa ramadan ye tɩ yɩɩdlm n nuu soaba mosã wa yugfaru lahum fi akhiri layla ay ramadan kiu pʋgẽ ramadan yʋng baasdga wẽnnaam yaafda no-lɔtba fãa gil kapi wẽna yaafd zunub rãmba la sahabsã yeel nabiyaamã yaa a hiya laylatul qadri a yʋng baasg la ning wẽnnaam sẽn na n yaaf no-lɔtba fãa gilla yaa yaa kudga daa la yʋng-kãngã bɩ ya yʋngã to la nabiyaamã yɛɛl b yaa la ad pa woto ye walakinna al'amila innama yuwaffa ajruhu ba'da idha inqada amalu tɩ ad pa kudga daar yʋng koe kudga daar yʋng me yaa toore tɩ yẽ me tara yɩɩdlem la ramadana yʋʋm baasdga mosã yẽla wẽnnaam yaafd nebã fãa gilli zem t'a tuka kudga daar yʋngo a pa tuka yẽ me yʋng sẽn welge bad kudga daar yʋngo a tõe n yɩ ramadana ra sẽn pisi la a wa yʋngo walma pisi la yepoe yʋngo walma pisi la nu walma pisi la ta walma pisi la yembre yaa bũmb sẽn gilgdi a yaa bũmb sẽn gilgde rẽnd yaafga sẽn yaafdã yaa ramadana yʋʋm baasdga la wẽnnaam yaafda yemsã fãa gilli yaool n wilg mosã tɩ tʋʋm-tʋʋmda b pidgda yaood n kõ t'a tʋʋmda sã n wa tog n sa rẽnd bãmb yaa yel-sõmsã nu yaa yɩɩdlmã nu wẽnnaam sẽn tũus nabiyaamã poorẽ dãmbã n kõ ramadan kiu pʋgẽ tɩ nu-zems pa tol n paam yõ buud ye yahud dãmb pa paam woto nasãn dãmb pa paam woto ye wẽna paasda yɩɩdlmã la a paasd fãa gilla segl sõngo nabiyaamã leb n yeelame yɛsa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tɩ asiyamu والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته طعامه وشرابه بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان النبي أما ونيغاكا تالك يوم دار سانتا نلويري أني القرآن bãmba biibã na n waame n sugs yamba alquran na n waame tɩ no-loeer me wa tɩ ba sugs yambã b na n kosa wẽnnaam
tɩ wẽnnaam yaaf yamba la wẽnnaam maana bãn loeere la wẽnnaam kɩɩsa arzẽna rẽnd no-loeer na n yeelame yaa yam soaba wẽnde ad maam n no-loeere m da gɩdga yamba wĩntoodo t'a pa rɩt n ye la a pa yũud ye la a pʋʋm noog ne a pag ye bʋ f yaafa maam n no-loeer yĩnga tɩ wẽnnaam reeg no-loeerã sug-sugu n yaaf yamba tɩ alqur'an me yeele yam soaba wẽnde ad mam da gɩdga yamba a goeem yʋng-yʋngo la a vʋʋsg yʋng-yʋngo n kotos lame tɩ f yaafa mam yĩnga wẽnnaam na n deega alqur'an me sug-sugu n sɩd yaaf yamba dẽn ramadan kiugu yaa yɩɩdlem kiugu yaa lohrem kiugu yaa neem n kõbg toor kiugu wẽnnaam yeel alqur'an wagl la pʋgẽ tɩ inna anzalnahu fi laylati lqadr wama adraka ma laylatu lqadr laylatu lqadri khayrun min alfi shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وإن وين سورة كان أبوين تي وين نمسك القرآن رمضان كيوك بوين كدوغا يوم ولا وين نمسك القرآن لدينا فوق محمد ميمي كدوغا يوم هي بمو لنين بي أرهاني كدوغا يوم يا يوم لنين tɩ yʋn-kãngã yen tãag tũudum yel-sõmde a yɩɩda kiis tuusr yel-sõmde ned sãn na n tũ wẽnnaam kiis tuusri a yel-sõm pata ned sãn na n tũ wẽnnaam kudga daar yʋngã a yen tãag ye yaa yʋng la ninga malɛk rãmb sẽn sig tẽn-gãng zugu tɩ malɛka jibril be b soka dẽnd b sigdame ne wẽnnaam sẽn na n kõsore tɩ yaa yʋng sẽn yaa laafɩ yaa lohrem sẽn yaa neemã la barka hal n na n tʋg n tãag yaang sẽn na n pãdge fajir wakat wẽnna taas ramadan ne laafɩ la yẽgd yĩnsi tɩ tõog n me ramadan n tʋm sõms kõbg toor-toore amma biisi wẽnd yem-sõmse sã n mikame tɩ ramadan no-loeer yɩɩdlem la woto tɩ ramadan meng yɩɩdlem la wotone tɩ sokda d mensã mosã foogã l'islam sõm n prépara meng wãn wẽn to-to n kẽ ramadan pʋgẽ ramadan waame a pa yɩla sẽn piila yiibu tɩ d kẽ pʋgẽ ye rẽ fo sõm n soglsã meng wãn wẽn to-to n kẽ ramadan pʋgẽ ad yɛla tãab n be d sẽn sõmba maane yaool kẽ ramadan pʋgẽ yel-kãensã pipi yaa bõe taallumu fiqhi siyam yaa tõnd sẽn na n zãmse no-loeera bãngre rẽ no-loeera tara fighu yẽ me tara bãngr tɛka fo me sẽn sõmb n bãnge sõme kẽ ramadan pʋgẽ nim-minim la bãngre sõma yik n dãmbame n bãnge ramadan meng yɩɩdlem yaa bõe no-loeera buud yaa bõe wẽnnaam nengẽ ned sã n na n kẽ no-loeer pʋgẽ a nia wã rɩkda wãn to-to n kẽ no-loeer pʋgẽ yaa kãndam zugu la no-loeer yaa tɩrɛ no-loeera menga yaa bõe la waajib no-loeer pʋgẽ yaa bõe la mustahab no-loeer pʋgẽ yaa bõe sakde yaa bõe gɩdg no-loeer pʋgẽ yaa bõe sãam no-loeere t'a ned no-loeer sã n sãam me a yaooda wãn to-to la yaa kãndam la wẽnnaam kõb sore tɩ b tõe n bas noorã n pa loe la b sã n bas n pa loe me b yaood yɩta wãn to-to rẽnd no-loeerã tara masaɩdãmb kõbg toor-toore la bãngr kõbg toor-toore yaa tɩ la nin-lɔta t'a pĩnd n prépara meng n bao bãn-kãngã yaool n ken no-loeerã pʋgẽ bari nabiyaamã yeelame sallallahu alayhi wa alihi wa sallam talabu lilmi faridatun ala kulli muslim tɩ d bãngr baoobo a yaa bũmb sẽn yaa tɩrɛ n zao lislaam fãa rẽ bãngr ning fo sẽn na n bao n fasem no-loeere bãng sẽn manegla la sẽn sãamda a yaa tɩ la y ne foogo ned sã n kẽ ramadan pʋgẽ n pa tar minim ne no-loeere a no-loeera pa tõe n zemsi no-loeera sã n pa zems wẽnnaam pa reegdame leb yaa woto bala wẽn tɩ n tʋm leb n yeelame sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tɩ man yuridi llahu bihi khayran yufaqihu fi ddin tɩ ned la ninga wẽnnaam sẽn tʋl la sob ne neere n data sob ne barka n data sob ne manegr wɛ a ra maanda la segl-sõngo t'a fasma diinã rẽn diinã fasengõ yaa zu-noog tagmase diinã bãngrã minim yaa segl-sõng tagmase yaa wẽnnaam maan ne tagmas yãmba zugu wẽnnaam me yeelame yaa tɩ hal yastawi alladina ya'lamuna walladina la ya'lamun tɩ rĩngã sɩd la hakɩɩk pʋgẽ neb nins n tara bãngre tũud wẽnnaam ne vẽenemã rãmba rĩngã bãmba ned nins n tũud wẽnnaam ne zondolem b zema taab bɩ gomda maana yaa la yastawuna abadan b pa zem tab abadan n na n kẽ ramadan pʋgẽ misi sakd la sẽn pa sakde n tʋm ne ne vẽenem
ne nan ki ramadan ni minimu la nan ki ne to santare la nan ki ne bid'a ramba pa yemro wonnam ne ngaye den san ya woto nong tas ma bisi ada ton pipi préparation et de somba man ki ramadan pour ya bangra bawbo bedna da panga ni wazuram ba kilgre wazuram le ni sibo ngom no le ra yele goma kilgre soma et na da panga ramadan men formation zin karsam tawre to win fo ni handike to la ninga ramadan pour boyni boy somba mane de benda tam ya satir so hidi e so so moyimba woto ya wana nyo budi ya boy woto han yoto woto boy yite rene ken se neta ba aya wajib ni lihlam fa jilli tene lo wor pore en pa hari ben soba si ramadan préparation ya ti l'islam fa son mun tuba me en labsa me ngan cin wannan nenge la yilra menga zara min zunubram ko to tore na yilata ci ramadan pour taner si yilamde en ser wannan ne yilamde en ser wannan ne yulumde ci wannan ya na sunnun yulumde ala no matuba wannan yela mete boy ci inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin tisil la haki point ar wannan nonga ne sun tubdi ne bisan yilga da mense zara me ne riga do la zunubu ko to tore nanti ba tan ba soba et donc on me prépare de mengne ramadan ci point ya tinir fa so man dika ania le faut préparer menga physiquement ay rik engagement tu wen san saki wen sa wolo mi woron ta ramadan wen sa ba se mis lafi am nan me ramadan tu musom ko to tore musan ki ramadan ci point am ya après nan loy nora mi après nan karma alquran lampus tarawih ramba lampus qiyamul layl lamman sararamba lamma i'tikafi la tum somos ko to to somon tuma pour enfin jili nan tuma lam ebere tumbara ta ania arata engagement arata fo sur le fin yora la vie tanda menga bomba yinga den san yoto ne fo mo san prépare menga mbo ramadan bangra en yilo menga la leba prépare yora menga nanki mon san sake ramadan yito no ramadan yito soma wana mani faji la siral songo wana ta ramadan ne lafi da wana bahari yisa lafi la songo ni tum som mon tuma point wana rere tum som san la yafir zunub ramba la sinka daraja بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على عبدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Toutes les louanges et les remerciements appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous lui demandons pardon, l'aide et guide. Nous demandons la protection auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et contre le mal de nos mauvaises actions. Quiconque Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, qu'Allah nous guide tous. Et quiconque Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous témoignons qu'il n'y a d'autres dieux dignes d'être adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, unique sans associé. Et nous témoignons également que Muhammad alayhi salatu wassalam est son serviteur et son messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sa famille, ses compagnons
et ceux qui emboîteront leurs pas jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs en islam, par la grâce d'Allah, le mois du Ramadan est proche. Dans quelques jours, nous allons rentrer dans le mois du Ramadan. Le mois du jeûne, le mois du Coran, le mois de la prière nocturne, le mois où les salaires des croyants augmentent, où les péchés effacent, où Allah augmente leurs rangs. C'est le mois de la bénédiction, c'est le mois des bienfaits, c'est le mois de beaucoup de salaires. Il y a beaucoup de textes coraniques et prophétiques qui nous montrent le vertu et la valeur du mois du Ramadan et du jeûne. Parmi lesquels le prophète dit, alayhi salatu wassalam, إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين. C'est-à-dire, quand le mois du Ramadan arrive, les portes du paradis sont ouvertes. Les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Ce qui nous montre que ce sont des trois vertus que ces hadiths nous montrent. Que dans le mois du Ramadan, toutes les portes du paradis seront ouvertes. Toutes les portes de l'enfer seront fermées. Et aussi, les démons, les diables, Allah va ordonner qu'on les enchaîne tous. Dans un autre hadith, le prophète dit, alayhi salatu wassalam, Otiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan, lam tu'tahunna ummatun min al-umam qabilaha. Ce qui a pour sens, 5 caractéristiques qui ont été données à ma communauté durant le mois du Ramadan, qui n'ont été pas données à une autre communauté auparavant, et ceux qui nous ont précédés. Le premier, c'est quoi? Khaloufu fami sa'imi atyabu inda Allahi min rih al-misk. C'est-à-dire, le premier caractéristique est que l'odeur de la bouche du jeûneur est plus parfumée que l'odeur du misk ou du parfum auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mauvaise odeur de jeûneur est transformée, est devenue plus douce que l'odeur de parfum chez nous. Deuxième caractéristique, وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْتِرُوا. Les anges demandent à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon pour ceux qui jeûnent. Donc le jeûneur, les anges, le pur ange demande à Allah pour eux, qu'Allah les pardonne. Troisième caractéristique, وَيُزَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ وَيَقُولُ يُوشِكُ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عَنْهُمُ الْمَؤُونَةَ وَالْأَذَى وَيَسِيرُوا إِلَيْهِ. Ce qui a pour sens que Allah subhanahu wa ta'ala embellit, Allah décore le paradis chaque jour. Et durant le mois du Ramadan, chaque jour, Allah embellit le paradis. Allah décore le paradis et dit, dans quelques jours, mes serviteurs pieux vont se débarrasser de leur fardeau et ils vont venir vers toi, le paradis. Quatrième caractéristique, وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ فَلَا يَخْلُصُونَ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ. Ce qui a pour sens que, quatrièmement, les diables, les démons rebelles, on les enchaîne, on les attrape. Ils ne peuvent pas arriver aux êtres humains pour les tromper, pour les égarer, comme ils faisaient dans d'autres jours en dehors du Ramadan. Et cinquième et dernière caractéristique est que wa yughfaru lahum fi akhir layla. C'est-à-dire que on les pardonne tous dans la dernière nuit du Ramadan.
En cela, les compagnons ont interrogé le prophète alayhi salatu wassalam en disant: ô prophète, cela veut dire que la nuit du destin? Il dit non, c'est pas la nuit du destin, mais c'est pour montrer que le travailleur, on le donne son salaire complètement après qu'il finisse son travail. C'est-à-dire que si le travail est fini, c'est là qu'on lui donne son salaire complètement. Donc voilà les 5 caractéristiques que le prophète nous montre, les 5 valeurs et les 5 vertus qu'Allah a offert aux musulmans durant le mois du Ramadan. Parmi ces vertus aussi, le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, que as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Ce qui a pour sens, le jeûne et le Coran, tous les deux intercéderont le jour dernier pour le serviteur. Le jeûne dira: ô Seigneur, j'ai empêché ce serviteur de manger et de boire durant la journée. Pardonne-le. Et le Coran aussi va dire: ô Seigneur, je l'ai empêché durant la nuit de dormir. Je te demande de lui pardonner. Donc tous les deux vont intercéder et Allah va accepter pour pardonner ou pour effacer le péché du génère. Dans le Coran, Allah nous montre qu'il y a une nuit, durant les nuits, parmi les nuits du Ramadan, qui est une nuit de bénédiction. Allah a dit: Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ce qui a pour sens, nous avons fait descendre le Coran durant la nuit de destin. Mais est-ce que tu connais Muhammad? Qu'est-ce que la nuit de destin? La nuit de destin? Qui t'a montré la nuit de destin? Alors, la nuit de destin, c'est une nuit de bénédiction. C'est une nuit où les salaires, les bénédictions sont augmentées. C'est une nuit qui est mieux que 1000 mois. C'est-à-dire que celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala dans cette seule nuit, avec des prières, des invocations, la lecture du Coran, jusqu'à l'aube, sa récompense sera plus augmentée, sera mieux que celui qui adore Allah pendant 1000 mois. C'est la nuit durant laquelle les anges descendent sur la terre. Parmi eux, il y a leur chef, qui est ange Jibril alayhi salam. Donc il descend par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une nuit de la paix, de la bénédiction et des salaires jusqu'au l'aube. Chers frères et sœurs en islam, si cela sont des vertus du mois du Ramadan, si cela sont des vertus du jeûne même, on se demande comment peut-on nous se préparer pour entrer dans le mois du Ramadan. Donc chaque musulman doit se préparer bien pour le Ramadan, doit s'efforcer pour le Ramadan. Donc, je vous propose 3 choses pour te bien préparer avant le mois du Ramadan. Tout d'abord, tu dois apprendre ce qu'on appelle fiqh al-siyam, c'est-à-dire la compréhension du jeûne, la science du jeûne. Donc, il y a une quantité de sciences que chaque musulman doit acquérir avant de rentrer dans le mois du Ramadan, pour que son jeûne puisse accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. On doit savoir quelles sont les vertus du mois du Ramadan, quelles sont les vertus du jeûne même. On doit savoir quel est le jugement du jeûne. On doit savoir comment prendre l'intention pour entrer dans le jeûne. Le jeûne est obligatoire à qui? Sur qui? Dans le jeûne, quels sont les actes obligatoires et les actes facultatifs dans le jeûne? Quels sont les actes annulatifs du jeûne? Qui sont ceux que Allah a autorisé de ne pas jeûner durant le Ramadan? Et s'ils n'ont pas jeûné,
il doit faire quoi après le Ramadan? Donc, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses que chaque jeûneur doit apprendre avant de rentrer dans le mois du Ramadan. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ce qui a pour sens, la recherche du savoir est une obligatoire sur chaque musulman. C'est-à-dire la quantité du savoir qui va te permettre de bien adorer Allah, de bien effectuer les actes d'adoration, c'est une obligation. Que ce soit un homme, une femme, petit, grand, obligatoirement, il faut acquérir certain nombre de connaissances avant de rentrer dans le Ramadan. Le frère a dit aussi, alayhi salatu wassalam, Man yuridullahu bihi khayran yufaqihu fi din. Celui qui Allah veut du bien, celui qui Allah veut du bonheur, il lui facilite le fait d'apprendre la religion. C'est pour montrer que celui qui cherche les savoirs de la religion pour comprendre comment adorer Allah, c'est ici qui montre que Allah l'aime. C'est ici qui montre qu'il est dans la bonne voie. Allah dit dans le nombre Coran, Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. C'est-à-dire, est-ce que ceux qui savent, ils sont égaux avec ceux qui ne savent pas? La réponse, ils ne point égaux. Donc celui qui connaît comment adorer Allah, qui adore Allah correctement, et celui qui ne connaît pas bien, il se débrouille seulement. Est-ce que les deux sont égaux? Jamais. Donc celui qui prend la connaissance, il est mieux que celui qui rentre aveuglement, ou celui qui imite ou copie les autres. Donc pour cela, chers frères et sœurs, obligatoirement, nous devons bien écouter les prêches du Ramadan. Dans ces 2 jours-là, il y a beaucoup de prêches, beaucoup de conférences qu'on amène sur le Ramadan. On doit écouter ça. Et aussi, on doit faire une formation sur le Ramadan pour savoir comment jeûner avec les différentes choses dans le jeûne. On doit interroger, poser des questions aux oulémas pour bien comprendre le Ramadan. La deuxième proposition, pour se bien préparer pour entrer dans le mois du Ramadan, c'est le fait de se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala et de se purifier. Donc chacun d'entre nous doit se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala, doit se purifier. Il faut purifier ton âme, il faut purifier ton corps, il faut te débarrasser, il faut t'éloigner de toutes sortes de péchés, que ce soit des grands péchés ou des petits péchés. Parce que celui qui se purifie, celui qui se repentit à Allah subhanahu wa ta'ala, celui que Allah aime. Donc nous devons rentrer dans le Ramadan avec la purification, avec la propriété. Ne rentre pas dans le Ramadan avec des péchés et avec des salubrités. Non. Allah dit dans le Coran, Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Ce qui a pour sens, Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se repentent vers lui. Allah aime ceux qui se purifient. Alors, dernièrement, pour se bien préparer pour entrer dans le Ramadan, on doit se préparer physiquement. On doit avoir une intention, un engagement dans ton cœur et un engagement physiquement. Prends engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala en disant que s'il plaît à Dieu, si je gagne longue vie, si je rentre dans le Ramadan avec la santé, Inch'Allah ta'ala, je vais donner beaucoup des actes d'adoration. Je vais jeûner, je vais prier pendant la nuit, je vais lire le Coran, je vais faire les charités, je vais faire les i'tikaf, etc. Tout ce que je peux faire, je vais le faire, Inch'Allah ta'ala. Parce que l'homme a besoin d'avoir une formation, une préparation qui va lui lancer dans le mois du Ramadan. Donc, mes frères, mes sœurs en islam, voilà le vertu du Ramadan, voilà comment se préparer pour entrer dans le mois du Ramadan. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos bonnes actions et d'effacer nos péchés et d'augmenter notre rang. Qu'Allah nous donne belle part ici-bas et belle part à l'au-delà.
qu'Allah nous préserve contre l'enfer. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وانا ريغرتهم سما وانا يافر زنوب رمبا لو وانا زنك درجة وانا باسر فاجي لسيغل سما وانا تاهر رمضان نلافي وانا تاهر رمضان نلافي لو وانا كورتو جرتوغ من رمضان نتوم سما سكوبتو توري جرتوغ من ننو لويري لا قرآن كارمو لا زين هم بارندا نزنك درجة رمبا لا نيافر زنوب رمبا وانا قربان رسيا بان نفا لا نفني بان نيغا هنان قرا وانا قرو جونيكا نسومنم لا تكون لا هر مسومنم لا زاغ دي جهنم بوما دين تو دام سي الاسلام با وانا يافو بلا يولسكا لا وانا نور بغاسي تون هنكي دون فوي برامبا وانا وغلو يويا لا منغ توما لا باحد ني دي مومو زمانه تو دامبا وانا باحد سيغل سومو لا وانا ياغبا لا وانا ما نبغودوم زمانه منغا وانا با زمانه بركه وانا كين زمانه توري زمانه نيمبويدا وانا باس بركه لا وانا سيبي سبتابا لا وانا كفا يجي كبي ليمو نكيس وانا مدينه بوين وانا كان عرفا جلي الدين تاو دامبا دين تيدبا وانا مانا بركه لا وانا زنكب درجه لا وانا يلا الدنيا الالكيوم داري تلسم نم فاجي كبي مير سوكا تيا بعد رامبا تيا ليغر باوربا تيا بانغر باوربا وانا لوكني فاجي كبي بانغ بون باوربا فمي هنو بومني ngam bawde وانا لوكوفني لا يمشي سوران كفو فمنزور بومغلا نيغمي وانا توسان زاني فو لا وانا ما دف غودم وانا ريرتوم سمسام لا يافر ذنوب رمبا اي لا زيك درجه. اللهم ربنا عز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين واعل بفضلك كلمتي الدين كلمتي الحق والدين. اللهم ربنا امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اجعل بوركينا فاسو امنه مطمئنه سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا بلغنا رمضان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.